Bin balimaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen bɛ formation kɛ entrepreneur kan ka wari sɔrɔ cogo ani wari yɛrɛ kan ka dun cogoya min na n'a kan ka labaara cogoya min na ani maaya yɛrɛ adamaden yɛrɛ kan ka se ka maaya yɛrɛ kɛ cogoya min na a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na fɔ ma ko développement personnel donc ne ka formation b'o kan n b'a kɛ français la mais caman y'a fɔ n ɲɛna commentaire la ko n ka to ka dɔ kɛ bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka a nafa sɔrɔ a la cogoya min na donc kama n ye min kɛ français la donc n tila ka résumé kɛ bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka a ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogoya min na bi n bɛna kuma wari dun cogoya 4 de bɛ yen wari dun cogoya 4 ni maa o maa tola kan hali n'a y'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛba b'i bolo i bɛ sɔrɔba kɛ i kɛ man di ka kɛ waritigi ye i n'a fɔ i bɛ waritigiw tɔ la cogoya min na a 4nan n bɛna kuma kelen de kan bi donc vidéo tɔ la n bɛna kuma a wari dun cogoya nin tɔ la a wari dun cogoya a fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye mɔgɔ min c'est à dire a ka sɔrɔ tɛ min bɔ a bɛ k'o wari de dun ale bɛ min sɔrɔ kalo kɔnɔ ale bɛ wari dun kalo kɔnɔ min ka ca n'o ye misaliyala mɔgɔ min ka sɔrɔta bɛ kalo kɔnɔ 20,000 ale bɛ 20,000 de sɔrɔ kalo kɔnɔ mais ale yɛrɛ ka kalo kɔnɔ ale yɛrɛ ka wari dunta n'a farala ɲɔgɔn kan o ye 30,000 de k'e to o wari dun cogoya in na i kɛ man di ka kɛ waritigi ye 30,000 in i ka sɔrɔta ye 20,000 kalo kɔnɔ 10,000 bɛɛ de yɛlɛla wari sanfɛ 10,000 bɛɛ de yɛlɛla 10,000 in i bɛna 10,000 in sɔrɔ cogo di 10,000 in pour que e ka 10,000 in sɔrɔ e bɛ obligé de sisan ka taa juru de ta walima n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara yɔrɔ min na i bɛ taa dɔ minɛ i ka sara la avance la donc ni sara bɛna kɛ don min na e kun ye min minɛ ni sara bɛna kɛ don min na e kun bɛ min minɛ u b'o tigɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka tɔni d'i ma o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye a kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye tuguni a bɛ se k'i bila nkalonbatigɛ la a bɛ se k'i bila ka escroquerie kɛ wari nɔfɛ a bɛ se k'i bila ka don nanbaramakow la ka don ko la ko min man d'i ye parce que e ye min sɔrɔ e ma se ka jija k'i ka musakaw koro ka bɛn n'o ye e ka musaka tɛmɛ o kan donc pour que k'e to o sira in kan n balimakɛ n balimamuso k'e to nin wari dun cogoya in kan i kɛ man di ka kɛ sɔrɔbatigi ye fo e ka bɔ nin sira in kan fo don dɔ la de e ka hakilina ta tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ka wari dun cogoya min na tan ne tora in kan dɔrɔn ne bɛ mɛn tɔɔrɔ la kojugu ne bɛ mɛn sɛgɛn na kojugu fo e ka hakilina ta don dɔ la ka n'i yɛlɛma i bɛ jija i bɛ wari min sɔrɔ i ka jija i k'i ka musaka kɛ ka bɛn ni o wari ye ka tila ka jija ka fitinin dɔ mara hali n'a kɛra kalo i bɛ fitinin dɔ mara o fitinin i bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan i ta san 1 sɔrɔla san 2 san 3 sɔrɔla i b'a sɔrɔ o fitinin bɛ se ka kɛ ka ko dɔ kɛ i bɛ se k'o kɛ ka jago dɔ daminɛ i kɛrɛfɛ mais k'i to i ka baara dɔɔni fana misalila sisan dɔrɔn an y'a sɔrɔ e ye fonctionnaire surtout musolakaw opportunité ba de y'aw bolo i bɛ se ka t'o la i ye min économiser kɛrɛfɛ i bɛ se k'o ta dɔrɔn k'o don commerce la fini na wax ninnu walima bazin ninnu i bɛ se ka to ka taa n'a ye i ka baarakɛyɔrɔ la ka feere donc au moins i b'i ka baara dɔ la i tilala ka tuguni ka wari dɔ fana mara kɛrɛfɛ o wari in i tilala k'o fana injecter projet wɛrɛ n'a bɛ ka dɔrɔmɛ 2 ladon i kun dɔrɔmɛ 3 ladon i kun don o don donc ni i tora nin sira in kan
i bɛ san 5 sɔrɔ na yɔrɔ yɔrɔ san 6 sɔrɔ na yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye i bɛ wari caman fara ɲɔgɔn kan donc nin de tun bɛ ka fɔ aw ɲɛna bi ni aw bɛ fɛ ka video tɔw sɔrɔ wari dun cogoyaw tɔw sɔrɔ wari dun cogoya tɔw ninnu sɔrɔ i bɛ abonné n ka page kan Facebook kan Espérance et Conseil n'i y'o don Facebook recherche kɛyɔrɔ la o b'a tɔgɔ bila ka na i bɛ abonné kan o la n bɛ fɛn o fɛn bila ne bɛ formation fɛn o fɛn bila i b'a bɛɛ lajɛlen bénéficier ani TikTok n bɛ fɛn o fɛn lajɛlen bila TikTok la i b'a bɛɛ lajɛlen bénéficier